وعلیکم السلام. اعجاز آن لائن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا لیسن 8A QC1 کے ساتھ ارشد آپ کے سامنے حاضر ہے. ایز پرومسڈ آج ہم نے دو اہم باتیں کرنی ہیں. ایک تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہم تشہد یعنی سٹنگ پوزیشن میں نماز میں کیا پڑھتے ہیں. وتھ مائی ایکسپیرئنس I can tell you کہ this is the weakest portion of our نماز. I think you will agree کہ جب ہم پڑھتے ہیں اتحیات للہ، ایک تو جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، دوسرا we do not realize ہم کیا بات کر رہے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آج کے جو پورشن کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک شارٹ کٹ ملے گا، کہ وہ شارٹ کٹ ایسا ہے کہ جس سے we will definitely go to Jannah انشاءاللہ. بہت بڑا کلیم ہے میرا. تو let's see if I can live up to this claim towards the end of this lesson. تو آج کے لیسن کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں تشہد. اچھا، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے how to pronounce this word correctly. تو اس کو یوں کرتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں تشا اور پھر خود. تو سب اس کو ذرا ریپیٹ کریں. تشہد 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 تشہد. تشہد ایسے کہہ لیں تشہد. تشہد. تشہد means actually it has two meanings. ایک تو میننگ ہے سٹنگ پوزیشن کو کہتے ہیں تشہد، جو 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں. دوسرا تشہد کا مطلب ہوتا ہے شہادت دینا. شہادت دینا یعنی وٹنس بننا. تو ہم سیکھیں گے کہ ہم 2 گواہیاں دیتے ہیں ہر نماز میں. تشہد کی پوزیشن میں ہم 2 گواہیاں دیتے ہیں. ایک وہ لرن کریں گے اور دوسرا اس پوزیشن میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ گرامر میں ہم آج 4 نئے الفاظ سیکھیں گے، 4 نئے اشاروں کے ساتھ. اور ان کو کہتے ہیں انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، یعنی کسی کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ وہ کون ہے، یہ کیا چیز پڑی ہے. تو جس کو ہم ڈیمونسٹریٹو یعنی دیٹ، دوز یا دیٹ یعنی دس دیٹ، اس کے مقابلے میں ہم عربی میں کیسے کہیں گے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تشہد میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ان کو سنتے ہیں. آئیے. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ان کو یاد کرنے کا ایک ٹپ یہ ہے، میں اس کو ایسے یاد کرتا ہوں 3 + 3 and 2 + 2. What does that mean? پہلی لائن جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 باتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کی اگلی لائن میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 باتیں نبی کے لیے. اس کے بعد 2 باتیں ہم اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے. 2 کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے.
اور آخر میں ہم دو گواہیاں دیتے ہیں. ایک گواہی کہ اللہ یعنی اللہ ہے ایک الہ، اور دوسری گواہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تو ہم تشہد میں یہ 8 باتیں کرتے ہیں. تو کیسے یاد رکھیں گے؟ 3 اللہ کے لیے، 3 اس کے رسول کے لیے، 2 اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے، اور 2 اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے شہادت. تو یہ 8 باتیں ہم تشہد میں کرتے ہیں. آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. جب میں کہتا ہوں سوری التحیات، تو یہ 2 الفاظ ہیں، الگ ہے لیکن اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں التحیات. سو تحیات جمع ہے، واحد ہے تحیتن. تحیتن کی جمع تحیات کس طرح ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع بنانے کا قاعدہ پرنسپل کیا تھا کہ ہم الف اور تا ایڈ کرتے تھے. اگر میرے پاس لکھا ہو مسلماتن، اس کا معنی ایک مسلمان خاتون. اس کی جمع بنانی ہے تو میں اس میں کیا ایڈ کرتا ہوں؟ یہ تا گرا کے مسلمات الف اور تا ایڈ کر دیتا ہوں. تو مسلمات مینز بہت ساری مسلمان خواتین. اسی طرح مومنہ مومنات، صالحہ صالحات. سو تحیہ تحیات. تحیہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. لٹرلی اٹ مینز ان انگلش گریٹنگز. گریٹنگز مینز آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں. اور آپ میں سے کس نے یہ لفظ پہلے سنا ہوا ہے تحیہ؟ کسی نے سنا یہ لفظ پہلے؟ سنا؟ تحیہ کرنا نہیں، یہ وہ تحیہ نہیں ہے. اچھا، تحیت المسجد سنا ہوگا آپ نے. تحیت المسجد سنا کسی نے کبھی؟ جی تحیت المسجد 2 نفل. ہاں جی، اس کے یعنی نفل. جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور نماز کا ٹائم ہو اور ابھی مطلب ٹائم ہو تو آپ 2 نفل پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد. لٹرلی مینز گریٹنگز فار دا مسجد، یعنی مسجد کو ویلکم کرنے کے لیے 2 رکعت تحیت المسجد. کسی کو پتہ ہے اگر خانہ کعبہ میں داخل ہوں تو اس کا تحیہ کیا ہوتا ہے؟ تحیت المسجد طواف ہوتا ہے. ایکسلنٹ. سو ناؤ وی گیٹ دا کانسیپٹ کہ یہ گریٹنگز ہے. تو نماز کی گریٹنگز ہم پڑھتے ہیں ان ایوری صلاح. سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تو وہ تمام باتیں جو میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں، یعنی میری قولی عبادات، اذکار، وہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، للہ. یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات، نصیحت، سچ، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، یہ تمام کی تمام باتیں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. سو ان ایوری نماز I declare کہ all the greetings, all the قولی عبادات جو میں اپنی زبان سے کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہیں، للہ، اللہ کے لیے. جیسے الحمدللہ تھا، تمام تعریف اللہ کے لیے. التحیات للہ، تمام قولی عبادات اللہ کے لیے. والصلوات، اب صلوات بھی جمع کس کی ہے؟ صلات کی. صلات کہتے ہیں بدنی عبادات. اس میں سے نماز جو ہم نام ہے صلات کا، وہ بھی اس لیے کہ ہمارا بدن یوز ہو رہا ہے اس عبادت میں. تو تمام کی تمام بدنی عبادات صلوات کہلاتی ہیں. تو اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے بدنی عبادات میں؟ نماز بھی ہے، روزے میں بدن کی عبادت، بدن استعمال ہوتا ہے عبادت کے لیے. حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، کسی کام کے لیے بھی آپ چل کر جاتے ہیں یا اپنے جسم کا استعمال کرتے ہیں تو بدنی عبادات ہوں گی. تو میں ڈکلیئر کر رہا ہوں اے اللہ، میں جو زبان سے ادا کرتا ہوں وہ سب بھی تیرے لیے، اور جو میں اپنے بدن سے اپنے کام کرتا ہوں، جو بھی میں اچھے کام کرتا ہوں وہ عبادات ہیں، وہ تیرے لیے ہے. اور تیسری چیز ہے طیبات. اگین طیبات جمع ہے طیبتن کی. اس کا مطلب مالی عبادات، یعنی جو بھی میں مال خرچ کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اس میں کیا کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ویلفیئر ہے. تو ان ادر ورڈز 3 ڈیکلریشنز میں کرتا ہوں
کہ 3 کام اللہ کے لیے میں کروں گا، تمام قولی عبادات، تمام بدنی عبادات اور تمام مالی عبادات۔ کوئی مجھے ایسی عبادت بتا سکتا ہے جس میں تینوں شامل ہوں، قولی عبادت بھی ہو، بدنی عبادت بھی ہو اور مالی عبادت بھی ہو، all at one go؟ سنا، آپ نے تو بہت دفعہ یہ عبادت کی ہوگی۔ ہاں جی، وہ کون سی عبادت ہے جو تینوں چیزیں آپ آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں؟ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی لگتا ہے اور زبان سے بھی۔ واٹ اباؤٹ حج؟ حج 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 عمرہ۔ حج عمرہ، رائٹ۔ سو دیٹس جسٹ این ایگزامپل۔ تو بیسیکلی 3 عبادات ہو گئی اللہ کے لیے۔ نیکسٹ، ایک ایکچولی یہاں پر آپ کو ایک حدیث سے ہم یاد رکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان سے گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 بغیر حساب کتاب کے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کوئی لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کی کوالٹی بتائی۔ تو یہ سنتے ہی ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں۔ یعنی امیجن کریں کہ صحابی ہیں بٹ ہی وانٹڈ ٹو بی دی فرسٹ ون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ یہ سن کر کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تو آسان کام لگتا ہے، ان کا میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ نہ مفسرین کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات کے لیے دعوت دے تو فوری جلدی کرنی چاہیے۔ You should be the first one to get up and take it، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا، اور جو پہلے سبقت لے جاتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ آئندہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہماری کوشش ہو سب سے پہلے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اتحیات کے شروع میں اب 3 عبادتوں کا ذکر کیا گیا، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ مجھے یہ تینوں عبادات کرنے کی توفیق عطا کر۔ یعنی نماز کے دوران تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اپلیکیشن کہاں پر ہے اس کی؟ نماز کے باہر، کہ جو میری زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں کیا وہ ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہوں گے؟ اپنے تصاب کیجئے میری زبان کا کیا حال ہے۔ پھر میرا پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ کیا کسی ایسے کام میں خرچ ہو رہا ہے جہاں اللہ کو پسند ہوگا؟ میرا بدن کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ تو تینوں چیزوں کا ہم پلان بنائیں، اور اس طرح ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں فرسٹ پارٹ آف آر اتحیات سے۔ تو آئیے ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں سارے مل کر، التحیات للہ تحیات تحیات للہ للہ والصلوات والطیبات۔ والصلوات والطیبات۔ اتنا آہستہ تو کبھی نہیں پڑھا ہوگا ہم نے، لیکن ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہم نے کہا تھا 3 باتیں اللہ کے نبی کے لیے۔ پہلی بات ہے السلام علیکہ۔ علیکہ یاد ہے آپ کو؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، تو سلامتی ہو آپ پر۔ آپ سے کون مراد ہے؟ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ہر طرح کی سلامتی ہو، آپ محفوظ ہو ہر چیز سے۔ یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ سلامتی بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پر، بٹ ناٹ لیٹس نو۔ اچھا یا کا معنی بھی ہوتا ہے اے، ایھا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، اور یا ایھا کا معنی بھی ہوتا ہے اے، کسی کو پکارنے کے لیے ہم کہتے ہیں یا ایھا الرجل، اے بندے، یا ایھا الولد، اے لڑکے۔ تو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ماشاء اللہ، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ پکارنے کے لیے، بلکہ ویسے ہی پکارتا ہے یا انجم، یا ناصر، پکارنے کے لیے بھی یا استعمال ہوتا ہے۔ تو یلا یا یلا بھی کہتے ہیں۔ وہ یلا تو کہتے ہیں جلدی جلدی کرو۔ یا اللہ، یا اللہ۔ تو یا اللہ، اے اللہ۔ تو
सलामती हो अल्लाह के नबी पर। नबी की जमा क्या होती है? देखिए नबी की जमा हमने दो तरह की जमा पढ़ी थी, आपको याद हो। एक जमा ऐसी है जो कि या वाव नून और या नून से बनती है। जैसे हमने कहा था मुस्लिम की जमा क्या थी? मुस्लिमून भी बनती थी और मुस्लिमीन भी। याद है किसी को? तो मुस्लिमून अगर होता तो जमा होती थी मुस्लिमून, राइट, डबल पेश के साथ। और डबल जबर के साथ हो मुस्लिमन, या डबल जेर के साथ हो मुस्लिमिन, जमा होती थी मुस्लिमीन। इसी तरह नबी क्या है? अगर नबी युन है तो नबी यूना जमा है, अगर नबी यिन है तो नबी यीना। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग डिफरेंस। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जमा हमने कहा था किसी और तरीके से होती है, वाव नून से नहीं होती, बल्कि उसको कहते हैं टूटी फूटी जमा। फॉर एग्जाम्पल किताब की जमा क्या होती है? किसी को याद है किताब की जमा? किताब, कुतुब। कुतुब कुतुब, यानी किताब की जमा किताबून नहीं होती, किताबीन नहीं होती। तो एक जमा इस टाइप की है which that does not follow the वाव नून रूल। मसलन कलम की जमा अकलाम, बैत की जमा बुयूत। इसी तरह नबी की जमा जो है वो अंबिया भी आती है, टूटी फूटी जमा। इससे पता अंबिया। चला कुछ अंबिया, राइट, ये इसका मतलब भी नबी है बहुत सारे। इसका मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जमा दोनों तरह से आ सकती है। नेक्स्ट, तो हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी पर सलामती हो और क्या हो? व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो। तो दो चीजें। और तीसरी चीज व बरकातुहू। बरकातुहू को जरा देखते हैं। रहमत, अल्लाह की रहमत, यानी रहमत वो दुआ है जो हमें जन्नत में लेके जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि रहमत, अल्लाह की रहमत से ही सब कुछ होता है, बाकी तो हमारी कोशिश होती है। बरकात भी जमा है, अलिफ ता में हटा दूं तो क्या बना? बरकतुन। बरकत, हमारे दोस्त बरकत आज शायद नहीं आए, बरकत, तो वो बरकतुन। शादी अटेंड कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, वो भी शादी अटेंड कर रहे हैं और तनवीर भी शादी अटेंड कर रहे हैं। हाँ, तो बरकतुन की जमा बरकात। तो बरकात भी, और हु किसकी बरकात? अल्लाह की बरकात। सो तीन चीजें नबी पर, सलामती, रहमत, बरकात। अब याद करें, तीन अल्लाह के लिए थी, वो क्या थी अल्लाह के लिए? याद है आपको? तमाम कौली इबादत, बदनी इबादत, माली अत्तहियात इबादत। लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। अच्छा, इन तीन अल्लाह की, और तीन नबी के लिए कौन सी? सलामती, रहमत, बरकात। सलामती, रहमत, बरकात, तीन चीजें अल्लाह के नबी के लिए। तो इन तीन इबादतों को, जो पहली वाली तीन इबादत थी, कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, किसने सबसे बेहतरीन अंदाज में की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो उन्होंने हमें सिखाया, तो हम उनको तीन दुआएं भेज रहे हैं। कौन सी? सलामती, रहमत और बरकात। सलामती यानी अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, रहमत अल्लाह ताला का फजल और एहसान आप पर हो, और बरकात, बरकत का मतलब क्या होता है? याद रखिए, बरकत का मतलब ये होता है अल्लाह ताला की कोई नेमत मिलना, फिर वो नेमत का कायम रहना, और फिर वो नेमत में क्या होता है, बढ़ती जाए वो नेमत। तो ये तीन चीजें अगर होंगी तो बरकत कहलाएगी। तो अगर आपकी नस्लों में बरकत है तो आपके यानी बच्चे और उसके बाद बच्चे आपके दीन पर हैं, ये बरकत हुई। आपके पैसे में बरकत है तो बड़ी देर तक पैसा चलेगा। आपके कपड़ों में बरकत है, यानी क्वेश्चन इज कि वो चीज, वो भलाई जो आपके पास देर तक रहती है और उसकी इफादियत बढ़ती रहती है, वो बरकत है। तो तीन हमने अल्लाह के नबी के लिए तीन दुआएं मांगी, सलामती, सलामती थी, उसके बाद दूसरी रहमत और तीसरी बरकत। तो आपस में भी हम जब अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो दुआ देते हैं हम सलामती की एक दूसरे को, बहुत मच बेटर देन गुड मॉर्निंग। अस्सलामु अलैकुम, हम दुआ दे रहे हैं उसको। तो आइए एक दफा रिपीट करते हैं सारे को। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अस्सलामु अलैका नबिय्यु अय्युहल नबी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमने दो पोर्शंस पढ़ लिए तहिया के। तो हमें जो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने तीन चीजें अल्लाह के लिए कही और तीन चीजें अल्लाह के नबी के लिए। कौन सी चीजें थी तीन अल्लाह के लिए, कोई बता सकता है? तीन चीजें अल्लाह के लिए, जी नासिर भाई। कौली इबादत, बदनी Yes. इबादत और माली इबादत।
माशाअल्लाह। और 3 नबी के लिए कौन सी? सलामती, रहमत और बरकत। अच्छा, यहाँ बरक़ात है, यानी मल्टीपल बरकतें, बरकतें। बरकतें, माशाअल्लाह। अब 2 बातें अपने लिए, एक अपने लिए और एक अपने दोस्तों के लिए। अस्सलामु अलैना, हर किस्म की सलामती हो अलैना, हम पर। देखिए याद करें, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, याद है, अलैया हाँ। मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। तो हम कह रहे हैं ऐ अल्लाह सलामती हो हम पर, वी, राइट, प्लस समबडी एल्स, व अला, और उस पर, किस पर? इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों पर। इबाद जमा होती है अब्द की, अब्द की जमा इबाद, और अल्लाह अल्लाह का। तो हम पर सलामती हो और अल्लाह के बंदों पर सलामती हो। अल्लाह के कौन से बंदे? अस्सालिहीन, जो सालिहीन है, नेक है। नेक बंदे। अब आप इमेजिन करें कि अगर आप ये मांग रहे हैं दुआ नमाज में, तो आपके ज़हन में जब आप अस्सलामु अलैना कहते हैं तो कौन आता है? बेसिकली माई सेल्फ। बट जब आप कहते हैं अला इबादिल्लाह सालिहीन, तो ज़हन में कौन आता है? किसके लिए दुआ मांगते हैं आप? दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो इमेजिन करें कि जब वो नमाज दुआ मांग रहे होते हैं, वो आपके लिए मांग रहे होते हैं अगर आप सालिहीन हैं। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा आपके दोस्त नमाज पढ़ रहे होते हैं, इनडायरेक्टली वो आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। सो इज़न्ट देयर समथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। सालिहून की जमा सालिहून, सालिहन या सालिन की जमा सालिहीन। तो तसव्वुर एहसास के साथ हमें क्या पता चला? एक तो पता चला कि अल्लाह ताला ने खास इनाम किए, हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ा था, अंबिया पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा पे और सालिहीन पर। तो यहाँ सालिहीन की बात हो रही है कि सालिहीन जो है वो लोग हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मैं किधर हूँ? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं दुआ मांगते हैं पहले नबी के लिए, ठीक है, नबी पे सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, क्या वो कबूल हो जाएंगी? डेफिनेट, नबी को तो मिलनी ही है। और आखिर में कहते हैं अला इबादिल्लाह सालिहीन, क्या इनकी कबूल हो जाएंगी? तो जो सालिहीन है वो तो कबूल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बीच में कौन रहा? हम। सो वी आर सैंडविच बिटवीन दुआ फॉर नबी एंड दुआ फॉर सालिहीन। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अगर अगले और पिछले मकबूल हैं तो हमें भी मकबूल कर दे। So we right sandwich between the two. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। तो फिर हमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमें सालेह बनने की कोशिश करनी चाहिए, नेक बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहले नबी का जिक्र है, फिर सालेहीन का, और बीच में हमारा जिक्र है। अच्छा, और दूसरी बात है, ज़हन में रखें कि हमारे लिए सब लोग दुआएं करेंगे अगर हम उनके सालेहीन दोस्त हैं। और जब हम भी दुआ करें, देखें सना, आपको दिन में कितने दोस्त मिलते होंगे, और जब आप अलग होते हैं तो आपसे कहते होंगे यार मेरी दुआ करना। अगर आपको दिन में 15 बंदे मिले, आपने सबको कहा मेरे लिए दुआ करना, क्या कभी याद रहता है दुआ करनी? कभी नहीं याद रहता। बट आज आप ये कह सकते हैं डोंट वरी, डेफिनेटली मैं तुम्हारी दुआ करूंगा। बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल सही। ये समझ ही नहीं, फर्स्ट क्या जबरदस्त बात है, दरवाजे खुल गए सोच के कि भाई हम ट्रू। मतलब है, मैं जब नेक्स्ट नमाज पढ़ूं तो मैं ये तो पढ़ता ही हूँ, अब ज़हन में सिर्फ चेंज आ गया कि भाई मैंने ना, उसने मुझे दुआ के लिए कहा था, उसे कह सकता है कि मैंने कसमियत तेरी दुआ की थी, दुआ की। तो इसका मतलब है हम भी उनकी दुआ में शामिल हो सकते हैं उनको अगर ये बात पता चल जाए। तो हमारा प्लान ये है कि करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं और हर दुआ में यही कहते हैं, अगर उसकी दुआ लेनी है तो मुझे क्या करना है, मैं सौले बन गया, मैं दुआ में आ गया, कोई मैं नेकी कर ली, मैं उनकी दुआ में आ गया। सो इस तरीके से एक नमाज दूसरे मुसलमान भाई की हेल्प करती है। तो अब आखिरी बात आ रही है, एंड दिस इज द की, शहादत। हम हर नमाज में ये अदा करते हैं, क्या कहते हैं? अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, अशहदु।
جیسے تھا نا آؤزو میں پناہ میں آتا ہوں, تو یہ جو شروع والا جو ہمزہ ہے نا, یہ والا جو ڈنڈا الف کی طرح, اس کا مطلب ہوتا آئی, میں کرتا ہوں. اور اگر میں یہاں پہ نون لگا دوں تو مطلب ہوگا ہم. یاد رہے گی بات, ہم انا ہوتا ہے نا آئی, انا آئی, اور نحنو وی ہوتا ہے, وی. سو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں. تو میں کیا گواہی دیتا ہوں؟ اللہ الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا. This is what I say in the نماز. پریکٹیکلی میرا باتیں جو میرے عمل سے یہ بتائیں ایسا ہی ہے. یعنی اگر میں کسی اور کے قانون پہ زندگی گزاروں پھر تو میں نے الہ چینج کر دیا. سو ان کا معنی کہ, اور یہاں پڑھ چکے ہیں, لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے, ماں کا معنی, ایک ماں کا معنی نہیں ہوتا ہے. یاد ہے ما فی ہی نہیں ہے اس میں, اور ما دینوں کا کیا مطلب ہے یہاں پہ, ماں کا ما دینوں کا کیا ہے, آپ کا دین, آپ کا دین کیا ہے. ما اسموں کا کیا مطلب, ما آپ کا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے, What is your name? واٹ از یور نیم. تو یہ واٹ کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور نو کے معنی میں بھی ہوتا ہے. معافی ناٹ ناٹ ان اٹ, ٹھیک ہے. الہ کی جمع آلہہ, الا اللہ اللہ کے سوا. اب آتے ہیں اس بات پہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ثناء اللہ آپ کو جنت کی گارنٹی بتاتا ہوں. طریقہ کار کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ انجم سن رہے ہو نا؟ جی جی مجھے پتا ہے کہ تمہاری this is something very serious. I know انجم when you will die. مجھے پتا ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی. ثنا پریشان نہیں ہونا, بتاؤں میں کب آئے گی انجم کی موت. یا تو فجر اور ظہر کے درمیان میں آئے گی, یا ظہر اور عصر کے درمیان میں آئے گی, یا عصر اور مغرب کے درمیان میں, یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں, اور یا عشاء اور فجر کے درمیان میں. ناٹ آؤٹ آف دس, رائٹ. اور ہر نماز میں کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ جس کے کلمات آخری کلمے ہوں گے اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے. تو میں یہ ہر نماز اگر پڑھوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کہہ دیا, اب اگلی نماز تک اگر میری موت آتی ہے تو میرے لیے تیرا وعدہ ہے جنت کا. سو obviously یعنی ہمیں دو نمازوں کے درمیان موت آنی ہے. تو ہر شخص جو نمازی ہے, ایسی تو نہیں کہتے نماز جنت کی کنجی ہے, کبھی سنا ہے یہ؟ بالکل بالکل ہمیشہ سنا ہے. تو now you know it کہ it is, because ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا. اب کوشچن یہ ہے, ایک ہوتا ہے وربلی کہنا, ایک ہوتا ہے اس میں بلیو بھی کرنا, اور دو نمازوں کے درمیان اس بات کا سوچنا کہ میں نے شہادت دی ہے اس بات میں. So it's very easy to go to Jannah انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی اچھا سیکنڈ دو گواہیاں ہوتی. ایک تو گواہی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور دوسری وہ اشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں ان کا معنی بھی کہ, ان کا معنی بھی کہ تھا, اللہ کا کہ محمدن, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ. عبدہ کا معنی ہوتا ہے اس کا بندہ. عبدہ یعنی اللہ کے نبی اس کے بندے ہیں. عبد کہتے ہیں غلام کو, اس کے بندے ہیں. ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. دیکھیں رسول جیسے ہم نے کہا تھا نا, ربہ اس کا رب, عبدہ اس کا بندہ. تو رسولہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے رسول, اس کا رسول, رائٹ. اور رسول کے جمع رسول. تو ہم یہ الفاظ جو ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کتنی مرتبہ سنتے ہیں دن میں؟ I think something like 30-40 times. اذان میں بھی سنتے ہیں, ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ہم یہ الفاظ کو بار بار دہرا رہے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. سو وی کین ٹیک, اور یہ ہے اسکرین شیئر ہو رہی ہے لیسن کی. جی جی. ہم 4 ورڈز یہ والے سیکھیں گے.
4 new words, very important words. इनके इशारे भी बड़े मजे के हैं. हाजा इशारा ऐसे है, करें हाजा, यूं इशारा. हाजा मीनिंग हाजा का मतलब ये चीज जो मेरे सामने है. सामने हाजा अगर आए किताब पढ़िए, हाजा किताबुन, ये हाजा. किताब है, मतलब पॉइंटिंग एनीथिंग इन योर एरिया, हाजा, राइट. और अगर बहुत सारी चीजें 4 उंगलियों से, हाउलाई, that means these things. हाउलाई कुतुब, these are Right. books. So हादा हाउलाई. अच्छा, जालिका वो है that, जालिका जो है ना 45 डिग्रीज पे, 45 डिग्री, यानी राइट पे भी नहीं, सामने भी नहीं, इन बिटवीन द टू, जालिका 45 डिग्री, मीनिंग दैट. जालिका किताबुन, that is a book. Zalika waladun, that is a boy. That's boy. Zalika kursiyun, that is a chair. So zalika ek, ulaika, those, ulaika those. ठीक है. ulaika rijalun, वो क्या है, लोग हैं बहुत सारे. ठीक है. Again, hada, हाजा अच्छा राइट हैंड यूज करना है, बिकॉज अब देखिए ये मर्द के लिए, हादा हाजा हाउलाई, उलाई. यानी पहले हाजा, असल में ये हाजा लिखा हुआ है ना, ये इसको पढ़ना ऐसे है अलिफ के साथ, हाजा हाजा हाजा, बोलना या हादा बोलना. हाजा. नॉर्मली पीपल टॉक हाजा, इस तरीके से इधर जो लोग बोलते हैं हाजा कम ही लोग बोलते नहीं, यहाँ थोड़ा सा लंबा करना होता है. ये यानी इसमें देख छोटे सारा बनी हुई है ना, छोटे सारा डंडा, दैट मींस अलिफ है ये. हैं. ठीक है. हाजा हाजा हाजा. और ये जो हाउलाई भी ऐसे ही है, हा उलाई, हाउलाई का मतलब है दीज. these. तो हादा हाजा हाउलाई, उलाई. ज़ालिका ज़ालिका उलाइका, उलाइक ज़ालिका उलाइका. उलाइका, उलाइक. 45 डिग्रीज पे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये पिछली बातों का रिवीजन हो रही है कि हमने ये 8 हमने छोटे छोटे पढ़े थे लेटर्स, जिसमें हमने ये कहा था कि ला या ली है, मिन है, अन है, बी है, फी है, अला है, इला. दीज आर ऑल प्रेपोजिशंस. आज हम पढ़ेंगे कि इन प्रेपोजिशंस को चेंज करने से मानों में क्या फर्क पड़ता है. फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन. पहला ये है कि हर जबान का प्रेपोजिशन अलग होता है, यानी हर जबान का प्रेपोजिशन अपना होता है. व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं बोलूं आमनतु बिल्लाहि, आमनतु बिल्लाहि, यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है, तो हम इसको तर्जुमा उर्दू में कैसे करते हैं? मैं अल्लाह पर ईमान पर लाया. लेकिन हमने पढ़ा था पर जो है इसको तो अरबी में कहते हैं अला. रिमेंबर? सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अरबी में होना चाहिए आमनतु अल्लाहि. लेकिन अगर आप अल्लाह कहेंगे तो अरबी कहेंगे दिस इज नॉट करेक्ट. वो भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में हम पर इस्तेमाल करते हैं. दिस इज स्पेसिफिक टू एवरी लैंग्वेज. हर लैंग्वेज का प्रपोजिशन अपना होता है. ये हम इसलिए अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हम रट्टा ना लगाएं कि बी का माना है से, क्योंकि आमनतु बिल्लाहि का मतलब ये नहीं मैं ईमान लाया अल्लाह से. उर्दू में नहीं है. अरबी में आमनतु बिल्लाहि का माना यही है जो हम जब उर्दू में हम समझते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया. या टू मेक इट इवन क्लियर, इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसी सेंटेंस को? अगर मैं कहूं अब मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसका मैं लिटरल ट्रांसलेशन करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? आई बिलीव अपॉन अल्लाह. लेकिन अगर किसी को आप ये कहें आई बिलीव अपॉन अल्लाह, तो वो क्या कहेगा? कहेगा तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है. तुम्हें कहना चाहिए आई बिलीव इन अल्लाह. अब आप कहेंगे इन का माना तो अरबी में फी था, तो आमनतु फिल्लाही तो हम नहीं कहते. तो अब आपको समझ आई कि सेम कॉन्सेप्ट देने के लिए तीनों लैंग्वेजेस अरबिक, उर्दू और इंग्लिश यूज अ डिफरेंट प्रेपोजिशन. मीनिंग तीनों सेंटेंसेस का सेम है,
کہ میں اللہ پر ایمان لایا. لیکن میں اللہ پر جو ہے انگلش والے اس کو ان استعمال کرتے ہیں اور عربک والے اس کو پر کے معنی میں, بٹ ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ کہتے ہیں اٹس پرفیکٹ. اب جس کی انگلش اور اردو بہت اچھی ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اردو میں کہے گا میں اللہ پر ایمان لایا اور انگلش میں کہے گا آئی بلیو ان اللہ. اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی ان کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ان, تو مجھے اردو میں کہنا چاہیے میں اللہ میں ایمان لایا, تو آپ کہیں گے نہیں میں نہیں پر. آپ کو یاد ہے جب شروع میں انگلش سیکھ رہے تھے تو یہ غلطیاں ہوتی تھیں بہت ساری. So now we know the concept کہ عربی میں بھی ایسے ہوگا کہ we'll have a different preposition. That's point one. Second point, کربی حرف جر preposition عربی میں ہوگا پر دوسری لینگویج میں نہیں ہوگا. That's also very normal. For example, میں کہتا ہوں انگلش میں I say to you کی وہ جگہ I tell you, تو دیکھیں I tell you نہیں ہوتا, I say to you ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا preposition. Let's look at Arabic. اغفر لی, اغفر ہوتا ہے forgive. لی کا مطلب ہوتا ہے for me, یاد ہے, لہو اس کے لیے, لہم اس سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے. لیکن ترجمے میں یہ نہیں کہتا forgive for me. اگر میں کہوں forgive for me, آپ کہیں گے کہ بھائی this is no good, اس کو for کو نکال دو بیچ میں سے. لیکن عربی میں آپ نہیں نکال سکتے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں پریپوزیشن ہے, انگلش میں غائب ہو گیا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ورحمنی, واو کا مطلب اور, ارحم کا مطلب رحم کر, اور نی کا مطلب ہے مجھ. مجھ پر نہیں عربی میں کہیں لکھا ہوا, اللہ تو نہیں لکھا ہوا نا یہاں پہ. تو اگر میں اس کا ترجمہ اردو میں کروں اور میں کہوں اور رحم کر مجھ, تو آپ کہیں گے نہیں مجھ نہیں, آگے پر بھی بولو. دیٹ مینس اردو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آئی ہیو ٹو ایڈ اے پریپوزیشن, عربی کی ریکوائرمنٹ میں نہیں ہے. سیم ان انگلش, اگر میں ورحمنی کا ٹرانسلیشن انگلش میں کروں اینڈ ہیو مرسی می, اینڈ ہیو مرسی می اپون, جو ہم اردو میں انگلش میں کہتے ہیں عربی میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. سو ٹو سمرائز, پریپوزیشن عربی میں ہو سکتا ہے نہیں ہو, لیکن جب ٹرانسلیٹ کریں تو ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں پڑھتا ہوں ربی زدنی علما, اس کا کیا مطلب ہے ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. میرے علم میں اضافہ کر. لیکن یہاں پر میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے, یہاں لکھا ہے اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم, بس میں نہیں لکھا ہوا. لیکن جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ علم میں اضافہ کر. دیٹ مینس یہ اردو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں آئے گا ساتھ. سو یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ جب آپ ترجمہ کہیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ترجمے میں تو میں نے پڑھا تھا کہ یہاں پر آنا چاہیے. تو یہ از ویری نارمل, کبھی ترجمے میں آئے گا کبھی نہیں آئے گا. ہر ایوری لینگویج ہیز اٹس اون کریکٹرسٹک. تیسری بات ہے حرف جر بدلنے سے ٹوٹل معنی بھی بدل جاتا ہے. دیٹس انٹرسٹنگ. وہ کیسے؟ اگر میں کہوں اردو میں لکڑی سے مارا, اب میں پریپوزیشن کو چینج کر دوں لکڑی کو مارا, تو دونوں سینٹینسز میں کتنا ڈفرنس ہے؟ ہیوج ڈفرنس, ہیوج. اور میں نے کیا کیا, آئی جسٹ چینج دا پریپوزیشن. سمپل انگلش میں بھی ایسی ہے. گیٹ, اگر گیٹ کے آگے میں ان لگاؤں تو مینس کم ان, آؤٹ لگاؤں تو گو آؤٹ, گیٹ اپ کروں تو اپ. اس کا مطلب prepositions play a major role in determining the meaning. عربک میں کیسے ہے؟ فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں سلی لی ربی کا, سلی ہوتا ہے نماز پڑھ, لی کا مطلب ہے کے لیے. اگر سلی کے بعد لی آئے تو معنی ہوتا ہے نماز پڑھ. سلی کے بعد اگر علا آئے تو معنی ہوتا ہے رحمت بھیج. ہم پڑھتے ہیں نا اپنے درود میں کہ کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ درود بھیج یا رحمت بھیج. یہ نہیں کہتے نماز بھیج نبی پر. وہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اللہ چینجز دا میننگ. یہاں پر آ کے کہتے ہیں سر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو دس از یو لرن وتھ ایکسپیرینس اوور پیریڈ آف ٹائم. ابھی ہم کانسیپٹ لرن کر رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ از ریئل, کہ کبھی
ہم چینج کریں گے اس کے ساتھ preposition تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے. سو یہ آج کا لیسن کا ایک حصہ تھا. 4 پوائنٹس تھے. ایوری لینگویج ہیز اٹس اون preposition. کبھی preposition عربی میں ہوگا مگر دوسری زبان میں غائب ہو جائے گا, کبھی عربی میں نہیں ہوگا دوسری زبان میں ضروری ہوگا, اور کبھی حرف جر کو یا preposition کو بدلنے سے اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا, جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. تو یہ کانسیپٹ تھا آج کا, اور اب ہم آتے ہیں اپنے اشاروں پہ. سو دس از دا لاسٹ پارٹ آف دا گرامر کہ اشارے کیسے کرتے ہیں. اب ہاذا کریں بس. ہاذا کا مطلب یہ, ہاذا هذا یہ, هذا اور یہ مذکر چیز کے لیے ہاذا کتابن, کتابن. ٹھیک ہے. یہ اور سب ہاؤلائی یہ سب, یہ سب ذالکا وہ, اولئک اولائکا وہ سب. اولائکا وہ سب. اولئک وہ سب. تو یہ 4 ہم نے اشارے یاد کرنے, جس 4 ہیں. ایک ہے ہاذا ہاؤلائی, هؤلاء ہاذا ذالک. اولائی ہاؤلائی, یہ سب. اولائی. پھر سے ہاذا 3 دفعہ کہیں, ہاذا هذا هذا ہاؤلائی, اولائی. ہاذا هذا ہاؤلائی, هؤلاء ہاذا هذا ہاؤلائی, هؤلاء اولائی. ذالکا ذالکا ذلك اولائکا, اولئک ذالکا ذلك اولائکا. اولائکا, اولئک ذالکا اولائکا. اولائکا. تو یہ 4 لفظ اگر آپ کو یاد ہو گئے تو قرآن کے 1000 ورڈز آپ کو یاد ہو گئے الحمدللہ. 1000 ناٹ بیڈ. 5 منٹ کی انویسٹمنٹ. آئیے بول چال میں کیسے استعمال ہوگا. اگر میں کو ہاذا مسلم تو میں نے کیا کہا, یہ یہ مسلمان. مسلمان. مطلب آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی, تو ہاذا مسلم. یہ اور اگر بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں گے ہاؤلائی مسلم. اولئک مسلم. کہ سب مسلم. تو ہاذا کی جمع کی تو ہاؤلائی آیا, اولائی. مسلم کی جمع کریں گے تو مسلمون آئے گا. مسلمون آئے گا. تو اگر میں کہوں ہاذا لیٹس سے مومن, تو ہاؤلائی کیا بنے گا, مومنین. مومنون. مومنون. یاد رکھیے مومنین ہی مومنون. گڈ. آپ کہیں گے مومنین کیوں نہیں سر, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ مومنین کب استعمال ہوتا ہے. اٹس اے ویری ریلیونٹ کوشچن. آپ کہہ سکتے ہیں سر مسلم کی جمع تو مسلمین بھی تھی, لیکن ہم کہیں گے اس سینٹینس میں مسلمون آئے گی, صحیح. اور مسلمین آنے کا کیا رول ہے, وی لرن دیٹ لیٹر انشاءاللہ. سو ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, اولائی مسلمون. ذالکا مسلم, ذالک مسلم. اولائکا مسلمون. وہ مسلمان. اولئک مسلم. وہ سب مسلمان ہیں. وہ مسلمان. تو اگر آپ کو لکھا ہوا ہو ذالکا مسلم اور اولائکا کے آگے ڈیش لگا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں یا پھر کیا آئے گا, مسلمون. مسلمون, کہ پلورل کے ساتھ پلورل آئے گا. اچھا اب کوشچن کیسے کریں گے. من ہاذا, ہو از دس. من کا مطلب ہو از دس. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, آپ جواب دیں. من ہاذا, هذا مسلم. یہ مسلم. من ہاؤلائی, اولا مسلمون. اولئک مسلمون. من ذالکا. ذالک المسلم. ذلك مسلم. الف لام نہیں ہے, صرف ذالکا مسلم. یاد رکھیے یہ غلطی نہیں. ذالک مسلم. من ذالکا, ذالکا ذالک مسلم. مسلم. ذالک مسلم. من اولائکا, اولئک اولئک مسلمون. پھر سے من ہاذا, هذا من مسلم. هذا مسلم. من ہاؤلائی, اولائی مسلمون. اولئک مسلمون. من ذالکا, ذالک مسلم. مسلم. ذالک من مسلم. اولائکا. اولئک مسلمون. تو گیٹ دا کانسیپٹ کیسے ہوگا یہ. اچھا ہاذا تھا مرد کے لیے ہاذا, تو عورت کے لیے کیا ہوگا ہاذہی. هذه. لیفٹ ہینڈ سے کریں ہاذہی. هذه. هذه. پھر سے ہاذا, هذا. 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 ہاذہی. هذه. هذه. اور یہ تھا ذالکا, ذالک.
ذالکا औरत के लिए तिल का, تلکا تلك شيء ذالika تلك तिल का, تلك दालिका تلك ذالکا تلکا फिर से हादा هذا हादिही هذه هذه जालिका ذالکا ذلك تلك تلکا जालिका राइट हैंड है, याद रखिए जालिका राइट हैंड है और तिल का लेफ्ट हैंड है। left hand थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, देखिए ये तो होता है मुसक्कर मुअन्नस में कंफ्यूजन आता है, यानी हादा हाजिही लेफ्ट हैंड, هذا हादा هذه हाजिही, هذه जालिका ذلك ذلك تلك तिल تلك का। تلك अच्छा, इंटरेस्टिंगली प्लूरल में कोई फर्क नहीं है। हाजा का प्लूरल क्या था? हाउलाई, هؤلاء هو علي तो हाजी का क्या है? उसका भी हाउलाई। هؤلاء أولئك जालिका का क्या था? उलाइका। أولئك तिलका का क्या है? उलाइका। أولئك أولئك So we got that. Alhamdulillah. So let's revise for the last time. हाजिही هذه कौन सा हैंड है? हाजिही, right हाजिही Left hand. هذه Left hand. लेफ्ट है, هذه राइट है? left बस मैंने देखा ना, ये याद रखना है। हाज वो हाजा जो है ना वो है राइट वाला। सही, सही। हाजिही هذه left वाला हाउलाई, أولئك أولئك तिलका تلك उलाइका। أولئك أولئك देखिए लोग कहते हैं जी आप हमें मोनस वाले इशारे शुरू में क्यों नहीं सिखाते हैं? अब पता चला। देखिए मुजक्कर आसान होता है, मोनस मुश्किल होता है, हमेशा से ही। सही कह रहे हैं। समझना। ठीक? इसलिए इसलिए जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है नासिर भाई, दाढ़ी सफेद हो जाए फिर समझ आती है, राइट? सही सख माशाल्लाह नुक्ता तालीम, we should all be happy to see this sign. yes This we're This means Sana, good The student. end. we can carry on also इतने अरसे बाद आगे पढ़ाई शुरू की है तो इससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो anyway, आज की जो है ना हमारा होमवर्क है याद करना कुरान से तलावत 5 मिनट, जो हम भूल जाते हैं। तो इसके मुतालिक एक हदीस आज हम देखते हैं। कुरान पढ़ने के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। अल्लाह के नबी ने कहा कुरान को कसरत से पढ़ा करो। कई दो लोग कहते हैं किसने कहा कुरान पढ़ो? अल्लाह के नबी ने कहा कुरान में भी आया कुरान को पढ़ो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। What does that mean नासिर भाई? सिफारिशी बनकर आएगा। That means हम लोग हम गुनहगार हैं और हमारा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गवाही देगा कि मुझे पढ़ता था ये यार। सर पढ़ता आदि बात है, अमल करता था। अमल करते ट्रू मतलब मेन ये चीज है तो ना, अमल करना। गवाही Understanding. ये होगी कि भाई ये पढ़ के समझ के अमल भी करता था, तो हमारा फायदा इससे फायदा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कुरान को समझें तो पहला कदम ये है कि कुरान से जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे? एक तो हम अरबी से जुड़ रहे हैं, अरबी समझ कर हम कुरान से जुड़ रहे हैं, सही राइट? और दूसरा ये है कि 5 मिनट कम से कम हम तलावत करेंगे तो कुरान से जुड़ जाएंगे। तो दो एस्पेक्ट्स हैं। देखिए अरबी हम चाहे सारी ना सीख सकें, लेकिन द वेरी फैक्ट कि वी स्टार्टेड, अल्लाह सुब्हानहू तआला नोज, हमें नतीजा जो है ना वो अल्लाह ताला ने देना है। नतीजे की खुद फिक्र नहीं करनी। वी स्टार्टेड, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 मिनट की तलावत है। मैं ख्याल 5 मिनट्स इज नॉट टू मच। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। हमने 93 ऐसे वर्ड सीख लिए जो रेपिटेशन के साथ कुरान में 27,500 टाइम्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, आपकी तवज्जो, आपका और इंटरेस्ट। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यू टेक योर टाइम एंड